Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025.
Pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, merdeka! Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. A great national is born from courageous youth who tire country. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Peace be upon you and God's mercy and blessing. May a peace and the prosperity be upon of all. Shalom, self, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greeting of Virtu Rahayu. Greeting youth, my fellow young men and women to Kabul, Indonesia, wherever you may be. I am President of the Republic of Indonesia on behalf of myself and the government of Indonesia. I would like to wish you and happy and the 97 Yok Pelgegai and the 225. Today we can commemorate important milestone in our national history when Indonesian year to 1928 affirmative pledged the Indonesian national homeland Indonesian our national Indonesia and one language of unity, the Indonesian language. At that team day where people no older 22, 23 or 24 year old, they wanted only one thing. And the independent Indonesia, a united Indonesia, surfing in dignified Indonesia. Today, our duty is continue tire struggle to knowledge, honesty, discipline, and hard work. We must make the most out of independence. Once we must lead Indonesia toward becoming developing, modern, and prosperous nation. Our struggle is not over. There are still too many of our fellow city living our hardship. Our farmer in the field, our fishermen and the sea victory worker, and young people who work tirelessly to support their families. We have an obligation to ensure that very Indonesians can enjoy a decent and professional life today can be proud to be of the graceful nation. Our country is rich. What matters now is that we harvest enough, protect, and manage our wealth. Young men and women of the Indonesian, you are hope the strength of this nation. This nation will never progress without your spirit, your heart, work, your love of the homeland burning in your heart, your character, and your courage to uphold honestly and justice. Love for the homeland should not only be spoken, it must be proven to hard work, discipline, and the willingness to sacrifice for the national and the people courage to defend the truth in their dedication in serving citizen. As long as Indonesia has long, people are honest, correct as and loyal to Thai national as the people Indonesian we will never defeat. Therefore, my many missions to all young people is do not afraid to dream big, do not too afraid to fail. Great national is born from courageous youth who love Thai country and are willing sacrifice for Thai people. Let us ignite the spirit of unity in the spirit of mutual comprehension and the death
determination to give our very best for the national. Together, let us provide Indonesia a strong, just, values and respect national because its people live welfare and dignity. Once again, I wish you happy 97 year present to 225 and your motion Indonesia Unite. Thank you. My peace, God's mercy and blessing upon you. My peace, prophecy will upon all. Shalom, self, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greeting of virgins of greeting youth.